اور تو اور غیاث الدین تغلق نے ایک خاص خط حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے بھی بھجوایا، جس میں گستاخانہ طریقے سے یعنی دھمکی کے طور پر لکھا ہوا تھا کہ میں دلی پہنچوں اس سے پہلے ہی تم دلی کو چھوڑ دینا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب یہ خط پڑھا تو اس خط کے پیچھے ہی لکھا کہ ہنوز دلی دور است، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلی ابھی کافی دور ہے۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے نظام الدین اولیاء کی سب سے بڑے چمتکار کے بارے میں۔ دوستو، دلی کا ایک ایسا قلعہ جو کہ آج 700 سال بیت چکا ہے، پھر بھی وہاں جانے سے کانپتے ہیں لوگ، آخر کیوں؟ دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تو آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگ بھارت دیش کی راجدھانی دلی شہر میں جائیں گے تو یہاں پر ایک بڑا ہی عالیشان، ایتہاسک، لمبا چوڑا اور کافی مضبوط قلعہ موجود ہے کہ جس کو تغلق آباد قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں بنے اس قلعے کی گنتی آج بھارت کے سب سے مشہور قلعوں کے ساتھ تو ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو تغلق سلطنت کی شان و شوکت کے ایک جیتے جاگتے نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مگر دوستو، خاص بات یہ ہے کہ دلی کے اس تغلق آباد قلعے سے جڑی ہوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کو بھارت کے کسی دوسرے قلعے کے ساتھ نظر نہیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر اس قلعے کو بنوانے والا جو حکمران تھا یعنی بادشاہ غیاث الدین تغلق، وہ اس قلعے کے بننے کے فوراً بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی یہ بڑا طاقتور اور عالیشان جو قلعہ تھا وہ بھی پوری طریقے سے ویران ہو گیا، اور پھر ایسا ویران ہوا کہ دوبارہ کبھی آباد ہی نہیں ہو سکا۔ ایون آج کے جب 5-6 صدیاں گزر چکی ہیں تب بھی یہ حسرت بھری نگاہ سے بھارت کے لوگوں کو بس دیکھ رہا ہے۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار یہ جو قلعہ ویران پڑا ہوا ہے، یا اس قلعے کو اتنا زیادہ عجیب و غریب اور اتنا زیادہ جو ڈراونا مانا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کچھ اور نہیں، صرف اور صرف ایک بزرگ کی بد دعا، ایک بزرگ کا شراپ ہے، اور وہ بزرگ بھی کوئی اور نہیں بلکہ دلی کے وہی سب سے مشہور بزرگ تھے کہ جن کو آج کے دور میں ہم لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اس قلعے کو بنانے والے غیاث الدین تغلق نے ایسا بھی کیا کام کر دیا تھا، یا پھر اس قلعے کے اندر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس قلعے کو حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بڑے بزرگ کی بد دعا کا شکار ہونا پڑا؟ تو دوستو، یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب غیاث الدین تغلق نام کا ایک انسان بھارت کے ایک حکمران کے جن کا نام مبارک خلجی ہوا کرتا تھا، ان کا غلام ہوا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مبارک خلجی ہے کہ جو بھارت کے اتہاس کے ایک مشہور اور طاقتور حکمران یعنی کہ سلطان علاء الدین خلجی کا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ فی الحال ایک بار مبارک خلجی اپنے غلام غیاث الدین تغلق کے ساتھ ایک پہاڑ پر موجود تھے، تبھی غلام غیاث الدین تغلق نے مبارک خلجی کو اس جگہ پر ایک مضبوط قلعہ بنانے کی رائے دی۔ جواب میں مبارک خلجی نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب تم خود بادشاہ بن جاؤ تب یہاں پر قلعہ بنوا لینا، کیونکہ میرا تو ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ قسمت کا ستم دیکھیے دوستو کہ کچھ وقت کے بعد ہی مبارک خلجی کے ایک غلام کہ جس کا نام خسرو خان ہوا کرتا تھا، اس نے مبارک خلجی کو قتل کر دیا اور خود ہی پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن خسرو خان راج کر پاتا اس سے پہلے ہی مبارک خلجی کا جو دوسرا وفادار غلام تھا یعنی کہ غیاث الدین تغلق، اس نے اس غلام کو قتل کر دیا اور خود پوری سلطنت پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس طرح سے ایک نئی سلطنت کا جنم ہوا کہ جس کو اتہاس میں تغلق سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تغلق سلطنت کی بنیاد رکھنے والا وہی غیاث الدین تغلق تھا کہ جس سے ہنستے ہوئے کچھ وقت پہلے ہی مبارک خلجی نے کہا تھا کہ جب تم خود بادشاہ بن جاؤ تب ہی یہاں پر قلعہ بنوا لینا۔ لیکن دوستو، یہ وہی دور تھا کہ جب دوسری طرف پورے ہی ہندوستان کے اندر مشہور بزرگ یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء بھی کافی مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہر درد مند اور ہر مصیبت زدہ انسان کے کام آیا کرتے تھے۔ ویسے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی زندگی میں پہلے ہی بھارت کے اندر بہت ساری سلطنتیں بنتے اور بگڑتے ہوئے دیکھ لی تھی، بہت سارے لوگوں کا تختہ الٹتے ہوئے دیکھا تھا، تو بہت سارے لوگوں کی تاج پوشیاں دیکھی تھیں۔ لیکن جیسا کہ وہ خود ان سلطنتوں کی پولیٹکس سے بہت دوری بنا کر رکھتے تھے، بالکل ویسے ہی پرانے سبھی سلطانوں کو بھی ان سے کوئی دقت نہیں تھی، بلکہ وہ تو سبھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔
मगर ये जो नई सल्तनत का नया हुक्मरान आया था कि जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया से अदावत रखा करता था और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, बल्कि ये तो पहले भी कई बार ये कोशिश कर चुका था कि इनको इस सल्तनत से ही बाहर निकाल दिया जाए, मगर लोगों में उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी, लोग उनके इतने ज़्यादा दीवाने थे कि वो ऐसा करने के बारे में कभी सोच नहीं सका था। सल्तनत हाथ में आ जाने के बाद सबसे पहले तो उसका ध्यान उन ऊंचे टीलों की तरफ गया कि जहाँ पर खड़े होकर कभी उसके आका ने कहा था कि जब तुम खुद सुल्तान बन जाओ तब यहाँ पर किला बनवा लेना। बस फिर क्या था, उसने अपनी सल्तनत के माहिर से माहिर आर्किटेक्ट को बुलाकर फौरन एक मजबूत, ताकतवर और आलीशान किला बनाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, किला बनाने का ऑर्डर जारी करने के बाद अब ये सुल्तान यानी कि गयासुद्दीन तुगलक अपनी एक फौजी मुहिम पर बंगाल की तरफ निकल गया। मगर ये एग्जैक्ट वही वक्त था कि जब दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया भी गरीब और कमजोर लोगों के लिए अपनी पानी की एक बावड़ी तैयार करवा रहे थे। बावड़ी मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में स्टेप वेल बोलते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कुएं की तरह ही होता है, बस साइज में काफी बड़ा होता है या कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। मगर दोस्तों, अब मामला ये था कि गयासुद्दीन तुगलक के इस किले को बनाने की मेन जिम्मेदारी जिस इंसान के ऊपर थी, वो क्योंकि ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी मुरीद था, तो इसीलिए वो इनके इस बावड़ी के प्रोजेक्ट में भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। उसकी देखा देखी ही उसके जितने ज्यादातर मजदूर थे वो भी जब दिन खत्म होने तक बादशाह के किले के काम को निपटा लेते थे, तो फिर रात के अंधेरे में निजामुद्दीन औलिया के इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आ जाया करते थे। मगर इन तमाम चीजों की खबर जब दूर बंगाल में बैठे हुए गयासुद्दीन तुगलक तक पहुंची, तो फिर वो तो गुस्से से पागल हो उठा। उसने फौरन बंगाल से दिल्ली ये पैगाम भिजवाया कि कोई भी मजदूर और कोई भी आर्किटेक्ट निजामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम न करे। साथ ही जितने भी सौदागर थे उनमें भी ये मनादी करवा दी गई कि कोई भी हजरत निजामुद्दीन औलिया या उनसे जुड़े हुए लोगों को तेल न बेचे, कि जिस तेल की मदद से ये चिरागों से रोशनी करके रात में काम कर सकें। और तो और गयासुद्दीन तुगलक ने एक खास खत हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए भी भिजवाया, जिसमें गुस्ताखाना तरीके से यानी धमकी के तौर पर लिखा हुआ था कि मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले ही तुम दिल्ली को छोड़ देना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब ये खत पढ़ा तो उस खत के पीछे ही लिखा कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, के जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी काफी दूर है, और फिर इस खत को वापस बंगाल भिजवा दिया। दूसरी तरफ गयासुद्दीन तुगलक के जो अमीर तामीरात थे या मजदूर वगैरह थे, उन्होंने बादशाह की नाफरमानी करते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम बड़ी तेजी के साथ जारी रखा। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ चुका कि जब फाइनली गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से दिल्ली निकलने का फैसला किया। मगर अब गयासुद्दीन तुगलक का वो आलीशान और बड़ा और मजबूत किला भी तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की वो पानी की पावड़ी भी तैयार हो चुकी थी। अब दिल्ली शहर का हर मजदूर और हर सौदागर इसी बात को लेकर परेशान था कि आखिर बादशाह उनके साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत में अपने बादशाह की नाफरमानी की है। दूसरी तरफ कुछ लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी ये मशवरा दे रहे थे कि आप दिल्ली छोड़ दें वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। मगर हर बार निजामुद्दीन औलिया जवाब में यही कहा करते थे कि हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब कि दिल्ली अभी काफी दूर है। आजकल के दौर में भी दोस्तों आप लोग अक्सर अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पत्रकारों के या अलग अलग दूसरे इंटेलेक्चुअल्स लोगों के मुंह से ये जुमला काफी सुनते होंगे कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली काफी दूर है। दरअसल ये जो मुहावरे के तौर पर एक सेंटेंस यूज किया जाता है, ये ऐतिहासिक तौर पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की ही जबान से निकला था। अब हुआ ये कि लंबे वक्त के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली की तरफ वापस आ रहा था, तो जो उसका बेटा था और जो अगला सुल्तान भी बनना था यानी कि मोहम्मद तुगलक, उसने ये फैसला किया था कि वो एक लकड़ी का आलीशान महल तैयार करवाएगा दिल्ली से कुछ बाहर, जहां पर वो अपने बाप को दिल्ली में दाखिल होने से पहले ही एक बड़ी ही अजीमुशान दावत देगा। बादशाह ने अपने बेटे मोहम्मद तुगलक की दावत को कबूल किया और दिल्ली में एंटर करने से पहले ही उसने उस लकड़ी के महल में रुकने का फैसला किया। वो उसमें ठहरा और उसने पहले दिल्ली के तमाम हालात जाने कि उसके पीछे क्या क्या चल रहा था। उसके बाद मजे से आलीशान दावत का लुत्फ उठाया और फिर सोने का इरादा किया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि वो जो लकड़ी का आलीशान पुल था वो धड़ाम से नीचे आकर गिरा और बादशाह की अपने कुछ साथियों के साथ उस मलबे में दबकर ही
मौत हो गई और इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में दाखिल होता उससे पहले ही हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। रातों रात इस बादशाह को उसके अपने ही उस किले के अंदर दफना दिया गया कि जिसको उसने बड़ी ही ख्वाहिश से बनवाया था और जिसको लेकर ही वो हजरत निजामुद्दीन औलिया को लगातार टारगेट कर रहा था। ये बादशाह मरने से पहले खुद तो कभी इस किले का दीदार नहीं कर सका था और इसके चले जाने के बाद भी ये किला हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। यानी 1321 में बनने वाला ये किला इतिहास में फिर दोबारा कभी भी आबाद नहीं हुआ, बावजूद इसके कि ये किला तो इतना ज्यादा ऊंचा, आलीशान, मजबूत और ताकतवर था कि आने वाले सुल्तानों को बाकी दूसरे पुराने किलों की तरह इसको भी अपनाना चाहिए था और इसमें रहना चाहिए था। 1321 में तामीर होने वाला ये किला माना जाता है कि हद से ज्यादा बड़े एरिया पर फैला हुआ है। इसकी दीवारें 30 फीट तक मोटी जबकि 98 फीट तक लंबी बताई जाती हैं। तुगलकाबाद के नाम से मशहूर ये किला डिफेंस के लिहाज से भी बहुत अच्छी लोकेशन पर मौजूद है और वैसे भी उस दौर में मंगोलों के हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता था, तो इसीलिए बादशाहों को या फिर अगले हुक्मरानों को इस किले का इस्तेमाल करना ही चाहिए था। मगर फिर भी इस किले की किस्मत में हमेशा के लिए ये जो वीरानगी आई, इसकी वजह हजरत निजामुद्दीन औलिया की जबान से निकले हुए वो अल्फाज थे कि जो उन्होंने इस किले के बारे में बोले थे। उन्होंने बोला था कि तुगलक के किले में या रहे गुजर या रहे उजड़, और उनके ये अल्फाज इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज जब इस पूरे मामले को 600 से 700 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है, तब भी दुनिया आसानी के साथ देख सकती है कि गयासुद्दीन तुगलक के किले का क्या हाल है और हजरत निजामुद्दीन औलिया जहाँ पर मौजूद हैं उस जगह का क्या हाल है। फिलहाल दोस्तों, इतिहास की इस घटना पर आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के जरिए से जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।